Hi. Ito yung luto ko na um, sinabawang, hindi rin matawag ito na sinigang, tinulang manok eh. Kulang sa kulang sa ricado. So, sinabawang manok na lang. Okay, mamaya. Okay? Ayan, kumulo na. Hmm. Lagay ko itong maliliit na pitsay. Ah. So, kasi yung may dahon-dahon eh. Sarap to kasi may maliit-liit na pitsay. Wow. Yummy. Luhagan ko yung kamot eh. Okay na to. May ano pa yan? May 5 minutes. May 5 minutes. Ayan na. Pagkulo-kulo na siya. Pwede na to. Gugutom na ako eh. Higop tag sabaw. Mga kamari, kumpari dyan. Higop tag sabaw ninyo. Sabaw na manok. Simple-simple lang, good. Tara na, kain na. Kanin. Sabaw. Bye-bye.